भोक्ता सुरक्षाते लेहेर पार्टी मंग्रंगनो तui हासेनि आवै मुंखलाय रना बागै याप्रिना हाजागै तंगो चामुं तांबेदेखनि थांलायसु तांबेदेखनि बोखाक्तै चासालो कायसा कक्तमा थुमनाय संसाजांमानि पान्दावो साख्लायजाखा मन्त्रि सुशांत चौधरी हासेनि रोंसोरोंनाय रग नंखा हासे हा कतनि बुसकांनि लामानो नायकलु हिमनाय बरंनो ताबुकनि सिमिनो लेहेर पार्टी मुंग्रगनि यगनानि कग्रंनो बरंनि बिसिंगो आय मुंखलाय रिके लेहेर पार्टी मुंग्रग कमि थांबायनाय ट्रेड ड्राग्स एडिक्शननि यगनानि आमु हायरो कग्रंनो तैनो ताबुक हासे हाफां चामुं तांबे देखते थांलायसु तांबे देखनि बुखाक्तै रोंसोरोंनाय रंनि बागै गोबांमा सामुं हमुं खलायजागै तंगो गोबांमा सोरोंमुं पान्दा क्विज कम्पिटिशन ते गोबांमा अवेयरनेस प्रोग्राम चासालो कायसा कक्थमा कक्चा पान्दावो कक्थुमनाय रंनि बुसकांगो साका चामुं तांबेदेखनि थांलायसु तांबेदेखनि मन्त्रि सुशांत चौधरी बनो कारिबो आसालो पान्दावो मानजा फाइका चामुं तांबेदेखनि आचुकफां थांलायसु तांबेदेखनि कमिशनार स्कुल अफ साइंसनि आचुकफां तारा फेब्रुआरी मासे 8 तारिखे আগরতলাতে সেন্ট্রাল কম্পিটিশন অনুষ্ঠিত হবে কেন্দ্রীয়ভাবে মেইন ফাইনাল আমরা বলবো কম্পিটিশন হবে এবং সারা রাজ্য থেকে যারা বিজয়ী হবে তাদেরকে নিয়ে 9টা গ্রুপ 8 তারিখ আগরতলাতে ফাইনাল কুইজ কম্পিটিশন মেগা কুইজ কম্পিটিশন সেখানে অনুষ্ঠিত হবে আমরা তাতে অ্যাট্রাকটিভ লুক্রেটিভ প্রাইজ দেব ল্যাপটপ মোবাইল ফোন ট্যাব টিভি স্মার্টফোন স্মার্ট টিভি এই ধরনের জিনিস আমরা তাদেরকে টু এনকারেজ देम ফার্দার এই জিনিসগুলো আমরা তাদেরকে প্রদান করব এবং আগরতলাতেও কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা ছাত্র ছাত্রীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন মেসেজ সহকারে আমরা র্যালি প্রদান অনুষ্ঠান করব বড় ধরনের র্যালি আমরা এখানে আয়োজন করব এবং এই যে তিনটি জেলায় যে আমাদের প্রোগ্রামগুলো হবে তাতে আমরা হেলমেট ডিস্ট্রিবিউট করব ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে রোড সেফটি উপলক্ষে